Tara at mag-movie marathon. Wait for me. So, hindi. Ako lang hindi ko makita. Bagong buhay. Shit ka. Yes! TikTok reveal. Ang Tumblr ko gani second place. Ganatingam. Whatever. One seat ako. Guys, so... I hope it's still... Hi, mga friends. It's Fancy. Welcome to another school week in my life. So guys, we're here. Ginagaling area. Ay kami sa MT guys. Bakal sang snacks chichibia. Cause ma-watch kami sang documentary sa second period. It's currently 10 to 10:05 ma-start si ma'am. Sa first period guys. Nag-ano lang kami. Klase. Tani, nag-ano ka Luisa? Tani, tempura imo. Ang tempura, maano haw? Makahang? Hindi. Pero hindi. Tara at mag-movie marathon. Oh my gosh, it's so cold. Morning, ma'am. 5 na. Iniya, this was late. Actually, 2021 pa. Hey guys, so it's now 5:23. I'm on my way to my last period. We have a quiz, guys. Nakapag-study naman ako, so yeah. Hindi the same sa Diriyo. Number 6 bala. Content na masabalat. O gani, di ko makakita. Gani, iya nga mini. Pinanglita ko, hindi ko makita. Then, Arin mo sa tunga. ako lang hindi ko makita. Okay, thank you so much. Namasakit na ba ang all? Yes. Gani, nagamba si mama sa ako na mabakal ko mask. Kaya syempre, isang tagi na hakro na lang. Duwa ka chapter on quiz, guys. Ngin sabdan mong chapter 2. Sabtin na kayo ba si magwa? Ang strict talaga yung na. Ako yung muna mapati-patian. Why pa ko open TikTok. Sige, tanawon ta. TikTok reveal ni Sam, guys. Follow niya sa area TikTok. Oh. Ay, hindi kita on. Oh, ganiluwa. Mata ko yun. Yes. Correct. Yes! Agad. Doon nalipat. Kusang gintungaan ko pala. Oh my gosh, ano na oras? 5:32. One seat apart. Quiz na kami. See you later. 31, ma'am. It is currently 6:41 and for the first time, super early ng dismissal namin. Look at the sunset. Like, wala siya justice sa camera, but super orange niya in person. I am super happy nga early amon dismissal because sa gate 5 ko maagi papuli. I'm here na sa senior high school building. This is where I agi every day. Muni ako na agyan, guys. Evening. Ay, ako sa gate 5. Final na, bye-bye. Good morning. Happy Tuesday. Wala pa. Morning exercise. Hashtag, we're not late. Ay, mami. Dugay kay net guys. Kaya ko din sa Tawa perfect na karon. Nanlalamang pero kulang sa S. Dito pre. Ikaw man. Pa-print ka man. Bombastic side eye. Same kami ni Lois. Subong mabasa. Pero pwede man sa Wag kang faculty. nanlalamang Lois. Oy, pero pwede man sa faculty. Napa-live ta? Lunch to dayon. So, kami ay pupunta na ng library para magpa-stamp or here na sa live. Ay, araman tagali bags nila. Wow, damo ba? Ganun ta lang ah. Di mapa-stamp. Ah, sige, bilhin ta na lang. Bugat-bugat bag ko. Thank you. Pa-RERB kami, guys. Lami, padiubisan sa gwa lamig. Mapas kami sa RERB. Ano na din man? Mapa-NV ko, danay. Ano ko
Ang tumbler ko gani, nabilihin ko, guro. Guys, I'm going to NB kasi naiwan ko yung tumbler ko. Kung sana nandun pa siya. Kasi, if wala, ambot mga kapilan ko madulaan ng Starbucks na tumbler. Please. I hope it's still there. Let's see, let's see, let's see. Excuse me, miss. Thank you. Tabakal na. Gonna buy lunch. May kukabalo kung tambo kanon ko or monggo or kalabasa. Ano mo atay? Hay balon mo. Pili mo na tatabakal ko ine or ine. May kalabasa. Isa di man. Oo, with rice. May rice. Mo sa GoPro, ma'am. Ano mo sa camera, ma'am? Ano ang camera, ma'am? DJI Osmo Pocket 3. Para bang sponsor me please. Utan. Thank you. May gamay ang kanon. I-sharean ko ni si Sam Utan. Saan gusto mo utan? Kinangan mo sabaw. Gusto mo magsabaw na? 65 lang ni lunch ko, guys. Tama. So guys, we're going to our room na. We found this empty classroom sa LHB kanina. Excuse. Ouch. 12:24. May quiz kami 1 p.m. Second period. Done. Hi, Kimi! Gale. Next class. Guys, wait for me! We're here sa Uy. Mabakal sila food. Wala ko nagdala wallet para hindi ko kapakal. Para gali hindi ko kagasto. Ginulat ko gid ba lang last period para makaon ko na tong bilin ko nga manghuwan kagabi sa BH. Si Lois mabakal man waffle. Ikaw ya ay ano baklon mo? Wala ka balor sila lang yung pagasto mo. Sarap. Bakal na ay. Ito gusto ko magmangga. Mangga na pa lang mo. Oo, full mo niya ko kwarta. Wala kayo nagdala kwarta. Kimpaw. Muni favorite ko. Ganating. Sige, Lois, sakta ko. Bakal kami mangga. Machili ka. Oo, chili. Hindi magasto. May free taste. Pwede hindi na lang magbakal. Free taste na lang kami. Ang duwa lang makakain. Gosh, I'm so excited. Yummy! Guys, so, kapahinay-hinay. Ito ang attendance na to. Hi, ma'am. Ito, magi. Hindi na. Morning, guys. We are good students. Kinagsunod kami. 8:41. Wala kasi ma'am. Ang mga tsura, di wag-uwagpaw. Tapos na masakit pa. Hindi lang kami kagamay. Gusto mo net? Ano ako? Interactive is. True or false lang, ma'am. Done class. Why kami sa that period? Wala pa yun doon. 7 hours, 7 vacant. 7 hours. 7 hours? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Sobra 7 hours, almost 8 hours. 5:40, ma'am. 10 to 11:30 per hindi mag-meet. Almost 8 hours. 7 hours, 40 minutes. Tema no ta? Matulog. It's 9:43. 10 naabot ko pero nag-early dismiss si Ma'am Sound class. Good students, where are you, Sam? Samantha isn't here. Ins mo pulik after? Sa ano? Nagsulod sa bubaro yun eh, magsulod. Ay, may pa-random siyang masitour. Sige na, guys. Wala naman, buwas naman last date. So, masunod Fourth year na ta, guys. bagong buhay. Isang da. Buhay na. Bye, ma'am. Bye. Bye, guys. Dili ko mawala agis, ha. Sino? What is that? Kuya. Dili ko malabay. Bye, same. Bye, guys. Oh, there's class.
Okay, guys, so our class just ended. The group one reporters, they gave me a burger because I answered one of their questions during the icebreaker. So thank you so much. I'm on my way home. Oh my gosh! Sa gate 4, ko gali malabay kay sarado ng gate 5. Balik, 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 balik. Challenges, say the word with different emotions. Happy, disappointed, sad, okay, 1, 2, 3, go! Happy. Opportunity. Hey guys, so we're here sa NB Lobby. Nag-meeting kami para sa sustainability. Ano galing subject na? Sustainability and strategy audit. Kaya may ar kami sa activity on Monday. Finally guys, tapos naman klase. Weekend! Pero damo quiz, tamba quiz. Bye! Guys, nauna pa si Verbet sa ako. Balyari na sa... Good evening. Miss, may reservation ko under Frances. Miss. Thank you. Wait, where is she? Wait lang, labi na daw siya. Hi, Besh! Hamba ko, oh my gosh, nauna siya. Di na sa... Wala na ako, Besh. Kita lang diyan. Yay! Bata. Gusto mo Norn? Solo mo ang... Wala tao. Birthday ko. I'm with Perbetish. And sa pila naman kahagaday nga mga pe, wala gid ni isa may nadayon. So nag-dinner na lang kami. Super dami na lang food. But I don't eat sushi. Second plate, look, wala siya sang phone kay Lobat. Ayan. Sa iPad siya. I'm gonna get egg tart and this one. Guys, it's 9:20. Super dami kong kinain. Bilib din ako sa appetite ko today kasi parang hindi pa ako busog. Nakatatlong plato na ako. Nagpaluto pa ako guys ng noodles. Ito yung dessert ko. So windy. Gatalit din na ano oras? Magulpi. 9:53. Turutod, gatalit din na guys oh. Uy, ilang tawa ba ng mga trees? Trees? Alone ko lang. BTS naman nga tingnan. 1, 2, 3, go. Dami ito una. Una na lang. Dami ito una. Kani una na lang. First take, hindi per me. Ikaw na lang muna. Lakat, nandala ng bag mo. Uy, namin, iba lang. Ay, pag video ko, kaya nagayon na ulag na ko. Ay, na lang. Hindi ko maka-pick up yung mga mula. Ayan lang naman, isa lang eh. Weird. Yung bilit, ano gani mo? Mario? GR? O gani yung balis? Pwede na, girl. Pwede na, girl. Whatever. Ito sa mga... Starbucks? Sa Starbucks? Pick up. Ara na siya. Saan kayo sila TikTok? Diriagi yun. Di ba sa? Hindi It's raining. It's raining. This is us after. Bye! Pag-charge na. Wala na. Bye! Okay guys, today is Saturday and I'm here na sa Rojas. Nandito ako ngayon sa Rob kasi I'm gonna look for a curtain para sa living room namin. Gutom na ako guys. Like yung laman na ng tiyan ko is yung waffle na binili ko kanina sa terminal. Nandito
na ako sa mga curtains. I need to look for a brown curtain. Gusto mo madungo niyo? Pwede pa try lang white. Feeling mo ang ano na lang, ang like may design, hindi na ang brown. Muna lang i-buy ko. Go tayo. Thank you. Gusto ko sanang mag-Jollibee guys kasi super daming pila. So, gonna buy bread na lang. Last stop, gonna buy coffee. This is what I'm gonna order. France. Got it! Guys, I love it. Time check guys, it's 1:03 and I am going to the terminal na para hindi ko mahapunan. Mga 2:30 ako sa balay. Using this tote bag